नमस्कार ଆଜ୍ଞା नमस्कार प्रेज द लॉर्ड उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ नामରେ नमस्कार प्रेज द लॉर्ड सदाप्रभु परमेश्वरଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ सदाप्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देवा आ किसी गीत गान करवा प्रेज द लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस एकमात्र पूजा प्रशंसा पाया परमेश्वर धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना ओ महिमा जिसु नामे महिमा धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ हालेलुया से प्रभु मानकर प्रभु मानव जातिर मुक्तिदाता से राजा मानकर राजा से जीशु राजन से मानव रूप धारण कर जगत मध्य को आसिले धन्यवाद प्रभु सारा जगतर प्रभु तुम्हें जीशु राजन मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदन हालेलुया हो सारा जगतर प्रभु तुम्हें जीशु राजन मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदन राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना ओ महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रभु से निमंते आ से त्राणकर्ता साजिले धरा मध्य को आसिले आम जो अनुग्रह दे अच्छा मोर प्रिय माने ताहा अकथनीय अनक्रेडिबल अवर्णनीय हालेलुया से अनुग्रहर साक्षी आम प्रति मुहूर्त हेबू गीत रचक कहती प्रशंसा सजाइबी मो त्राणकर्तांकर साक्षी हेबी प्रति मुहूर्ते मु त्राणकर्तांकर हालेलुया हो प्रशंसा सजाइबी मो त्राणकर्तांकर
साक्षी हेबी प्रति मुहूर्ते मु तांको अनुग्रहर प्रभु मानकर प्रभु तमे तमे धर्ममय प्रभु मानकर प्रभु तमे तमे धर्ममय महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना हो महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तमे पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तमे पूजा पाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो से धन्यवाद पूजा प्रशंसा पाइबा परमेश्वर 2000 वर्ष तलरे ए धरा मध्य को आसीथिले समस्त मानव जातिर मुक्ति निमंते आ सुसमाचार ଅମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁସ୍ୱାଦର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। Praise the Lord. आकी आनंद सुसमाचार मर्त्यपुरे हेला आसी प्रचार आकी आनंद सुसमाचार मर्त्यपुरे हेला आसी प्रचार आकी आनंद सुसमाचार प्रतिज्ञानुसारे होई अछि जन्म प्रतिज्ञानुसारे होई अछि जन्म प्रतिज्ञात त्राण कथार आकी आनंद सुसमाचार मध्यपुरे हेला आसी प्रचार आकी आनंद सुसमाचार दाऊद राजार नगर निकट दाऊद राजार नगर निकट थिला केतेक मेंढा गोठ जगुआली गण पाଳି पाଳି करी जगुआली गण पाଳି पाଳି करी रात्रे जगिथिले सफल आकी आनंद सुसमाचार मध्यपुरे हेला आसी प्रचार आकी आनंद सुसमाचार मध्यपुरे हेला आसी प्रचार आकी आनंद सुसमाचार ईश्वरंक दूत हेले उपस्थित ईश्वरंक दूत हेले उपस्थित ईश्वरंक दूत हेले उपस्थित सेमानंक सनिकट देखि ऐश्वरिक हेले चमत्कृत देखि ऐश्वरिक हेले चतुर्दिग भय कले अति मनरे आकी आनंद सुसमाचार मध्यपुरे हेला आसी प्रचार आकी आनंद सुसमाचार हालेलुया आहा की आनंद सुसमाचार मर्त्यपुरे हेला आसी प्रचार आज मध्य अनेक लोक शोइछंती एई बड़ दिनर अर्थ को से माने बुझी पारि नाहंती आमानकु तांको निकटकु जाई उठेबाको हेबो उठ हुओ दीप्तिमान अंधकार बासी गण अनकार बासी गण हे मृत्यु छाया निवासी हे मृत्यु छाया निवासी कर दीप्ति रे गमन कर दीप्ति रे गमन उठ हुओ दीप्तिमान अंध
हालेलुया बोलो प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ସେ ତପନ ଦୟ ପୂର୍ବେ ଦୀପ୍ତିହୀନ ଥିଲେ ସର୍ବେ ଓହୋ ଦୀପ୍ତିହୀନ ଥିଲେ ସର୍ବେ ଓହୋ ସେ ତପନ ଦୟ ପୂର୍ବେ ଦୀପ୍ତିହୀନ ଥିଲେ ସର୍ବେ ଦୀପ୍ତିହୀନ ଥିଲେ ସର୍ବେ ଏବେ ସର୍ବଦେଶେ ତ୍ରାଣ ଏବେ ସର୍ବଦେଶେ ତ୍ରାଣ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମାନ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମାନ ଏ ଭାଇମାନେ ଓଏ ପାଳି ହଉ ନାହିଁ ହଉଛି ଡାକି ପାରୁନ ହଉଛି ଉଠଉ ଅଦୀପ୍ତି Amen. ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ କଣ ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ କଣ ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ନିବାସୀ କର ଦିତିରେ ଗମନ କର ଦିତିରେ ଗମନ କର ଦିତିରେ ଗମନ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜେନା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଅଧିକାରେ ଅଇଲେ ନମ୍ର ଭାବରେ ୱାଓ ଅଇଲେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ହଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଅଧିକାରେ ଅଇଲେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଅଇଲେ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁଚ୍ଛ କରି ପ୍ରଜାଗଣ ତୁଚ୍ଛ କରି ପ୍ରଜାଗଣ କଲେ ଅନ୍ଧାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନ୍ଧାର ଗ୍ରହଣ ଉଠଉ ଅଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ କଣ ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ କଣ ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ନିବାସୀ ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ନିବାସୀ କର ଦୀପ୍ତିରେ ଗମନ କର ଦୀପ୍ତିରେ ଗମନ ବୋଲୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ତପନ ଦୟ ପୂର୍ବେ ଦୀପ୍ତିହୀନ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୀପ୍ତିହୀନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ୍ତି ଆଲୋକ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସର୍ବ ଦେଶେ ତ୍ରାଣ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୁରା ସମାନ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲୁ ଆମେ କେଉଁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ବାଛିଲେ ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବଢେଇ ପରିବାରକୁ ବାଛିଲେ ସେଦିନ ଦୂତମାନେ ଆସିକି ସେ ମେଷ ଜଗୁଥିବା ପଛୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଅଜ୍ଞାନୀ ମତେ ବାଛିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ଅଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ନିରାଶ ଜୀବନେ তব আশা ভরি দেল অশান্ত মনরে তুমি সান্তনা দেল অভাব আম করিল দূর রোগরু তুমে আরোগ্য করিল আহে প্রভু দয়াময় তুমে কেড়ে মহান হে
आहे যিশু ক্ষমাময় তুমি কেড়ে মহান হে হালেলুয়া 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 হোসানা হালেলুয়া 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 হোসানা হালেলুয়া 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 হোসানা হালেলুয়া 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 হোসানা তুমে মঙ্গলময় তুমে অনাদি অনন্ত তুমে সর্বশক্তিমান তুমে নিত্য জীবিত তুমে মঙ্গলময় তুমে অনাদি অনন্ত তুমে সর্বশক্তিমান তুমে নিত্য জীবিত কল প্রভু পাপ ক্ষমা আম দেল তুম অনুগ্রহ দান আহে প্রভু দয়াময় তুমে কেড়ে মহান হে আহে যিশু ক্ষমাময় তুমে কেড়ে মহান হে ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହାଲେଲୁୟା 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 ହୋସାନା ହାଲେଲୁୟା 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 ହୋସାନା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମେ ମତେ ବାଛିଲ ମତେ ପସନ୍ଦ କଲ ମତେ ମନୋନୀତ କଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କଲ ତୁମରି ସେ ନାମକୁ ମୁଖରେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଇଛ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନରରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଇଛ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆମେ ନିରାଶ ଥିଲୁ ହତାଶ ଥିଲୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦୀପ୍ତି ଦେଖେଇଲ ଆଲୋକକୁ ତୁମେ ଆଣିଲ ଆଉ ସେ ଆଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମରି ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭାବ ଆମ କରିଲ ଦୂର ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ରୋଗରୁ ଶାରୀରିକ ରୋଗରୁ ମାନସିକ ରୋଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ସକଳ ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମେ ପାଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲ ପିତା ଆମେନ୍ 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 Praise the Lord. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଜାତା ଜେନା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଦିଦି ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଉପାସନାର କିଛି ଅଂଶ
ଶେଷ କରିଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଆରାଧନା ଶେଷ କରିଛୁ। ଆରାଧନା କରିଥିବା ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। କାରଣ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି ଜଗତକୁ ଆସିଲ। ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆସିଲ। ତୁମେ ଦାନ ହୋଇ ଆସିଲ। ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲ। ତୁମର ସେଇ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ତୁମ ରକ୍ତରେ କୃତ ଲୋକମାନେ ତୁମର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନକୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ଅପୂର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭାତ ବେଳେ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁମ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଆରାଧନା ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଲ। ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ଆଣିଲ। ତୁମର ଜନ୍ମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଲ। ତୁମ ନାମର ଜୟ ହେଉ। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସାର ସ୍ରୋତ କରି ବ୍ୟବହାର କର। ତାଙ୍କ ସେବା ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧାରି ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ, ତୁମ ଦୟା ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ବେଳେ ତୁମ ଦୟାରେ ଆମକୁ ପରିତୃପ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ରତାର ସହାୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତା ମୁଖର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପରିଚାଳନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପୁଣି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର। ତୁମେ ଆସିବାର ସନ୍ଦେଶ, ତୁମ ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱତା ଆମେ ଯେମନ୍ତ ବୁଝିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଦାସର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରଭାତ ବେଳେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମନ୍ତ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳେ ଜୀବନ୍ତ ମାନା ସାଉଣ୍ଟିବୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ରୂପ ବୀଜ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଫଳ ଫଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜିର ସେବା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ତୁମ ହସ୍ତ ସହାୟ ହେଉ। ଜୁମରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କର। ସବୁ ମହିମା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦାନ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲ। ତୁମ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଆମେ କଣ ଦେଇପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ କେବଳ ଆମ ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତା, ଅନ୍ତରର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଉ କୃତଜ୍ଞକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କର। ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁ ନାମେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥୋଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଜଣ ଡିଭାଇସରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବଡ଼ ଦିନର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜିର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖିଡ଼କି ଖୋଲିବା। ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖିଡ଼କି ଖୋଲିବା, ଝରକା ଖୋଲି ବସିବା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହାଇ ଲାଗିବ।
आ मु का विषय कहूची निश्चित भाବରେ आपण माने जानी सारिलेनी। आजी आमानक मध्यरे प्रभुंकर से जीवंत वाक्य नहीं आसुथिबा प्रभुंकर महान दास जे कि आमानकर गजपति जिलार गुमा ग्रामरु प्रभुंक द्वारा मनोनीत होइछंती। प्रभुंकर जणे मनोनीत प्रभुंकर जणे भक्त दास अटंती। से सुदूर चेन्नई रे रही कि प्रभुंकर सेवा कार्य करुछंती। आउ सबु जूम रे ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे से गोटे रौनक आनी दियंती, गोटे उद्दीपना को आनी दियंती समस्तक भितरे। से जेउठारे थिबे से परिवेश एक माने आनंद रे परिपूर्ण हेई थाए। आउ प्रभु तांकु से प्रकार व्यवहार करी आनुछंती। एथिपय आसंतु आजिर वक्ता एवं वाक्य को सम्मान दे आमे समस्त गोटे उच्च करताल द्वारा तांकु स्वागत करिबा। नमस्कार डॉक्टर जेना आज्ञा। नमस्कार भणी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान आपणकर समय आपण आगो को कढी नेबे आज्ञा। राइट, समस्त को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। हमर आवाज आसी भणी? आज्ञा आज्ञा। ओके, थैंक यू थैंक यू। आज नवा दिन पर प्रभु को धन्यवाद देवा। प्रभु हमें समस्त को अनुग्रह दया करके आ गोटे दिन देखाइले। आज सकाळ रे आम समस्ते अति सुंदर भाव गीत गायकी प्रभु को आराधना करूछु। विशेष करके आमर लीमा आज्ञा धन्यवाद देवा कि प्रभु तांको गोटे एमती मन देछंती। एवर प्रेजेंस जेबे भी डाकिले से रहउछंती। प्रभु तांको विभिन्न प्लेटफॉर्म रे व्यवहार करछंती। हालेलुया। प्रभु जो गिफ्ट टैलेंट देछंती, जो सोर्स देछंती, ता से प्रभु को निम्ति व्यवहार करछंती। प्रेज गॉड। तापरे आज हमर गीता भणी अछंती। से तो जणे ऑलराउंडर ताको हम देछना। गीत हो, नाच हो, वाक्य हो, ऑलराउंडर। तांको भाषा भी बहुत भल लागे। सो प्रेज गॉड भणी, थैंक यू। प्रभु एमिति हम समस्त को व्यवहार करंतु। बाकी जेते खिड़की खोलुछंती हमर भाषा रे तो देखले हाय लागुछ हमको। हमर पिटा गया अछंती, हमर परिछा गया अछंती, हमर चिंचाणी गया अछंती। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। आपण माने खिड़की खोली के बस छंती तो बहुत खुशी लागुछ आपण माने देखले। समस्त तो वक्ता वक्त्री माने एठी प्रभुकर दास दासी माने बड़ बड़ लोक माने स्टेज मिलने चमके देवा लोक माने समस्ते एठी। जने भी अछंती 6टा पर से आ गुटे स्टेज रे चमकाय पर जाउ छंती से। तो राइट जाओ टिके नाचबा टिके आज सकाळ टिके हे जाओ। एडा क्रिसमस सीजन ए समय टिके ए क्रिसमस गीत माने हम गाय की नाचा पे टिके सुजोग मिलछु। तापर तो हम सिद्धे गाय परवाना ए क्रिसमस गीत माने तो टिके गोटे गीत हे जाओ भणी। गीता भणी हमर राजेश भाई अछंती, म्यूजिक सहित गोटे गीत गाइबे तो टिके हमें नाचिबा समस्ते। परमिशन अछि भणी? निश्चय निश्चय आज्ञा। राइट हो ओवर टू हमर लीमा आज्ञा से गोटे गीत गाइला। हालेलुया हालेलुया मुई गाउथिबी यीशु तोर लागी हालेलुया मुई गाउथिमी यीशु तोर लागी विपद बेले भी हालेलुया, आपद बेले भी हालेलुया, खुशिर बेले भी हालेलुया, दुख पड़ले भी हालेलुया, टेंशने थी भी हालेलुया, जहा करू थी भी हालेलुया, जेंठाने थी मी हालेलुया, जहा करू थी मी हालेलुया, हालेलुया मुई गाउथी मी यीशु तोर लागी हालेलुया मुई गाउथी मी
যিশু তোর লাগি হালেলুয়া মুই গাউথিমি যিশু তোর লাগি सबु बेले गायमी हालेलुया मन के बुझामी हालेलुया जी जागी थिले हालेलुया मरी हजी गले हालेलुया रोग बेमार थी भी हालेलुया फल थिले गायमी हालेलुया रोग बेमार थी भी हालेलुया फल थिले गायमी हालेलुया हालेलुया मुई गाउथिबी যিশু তোর লাগি হালেলুয়া মুই জপুথিমি যিশু তোর লাগি হালেলুয়া মুই গাউথিমি যিশু তোর লাগি Hallelujah! Praise the Lord! সকালু উঠলে হালেলুয়া বেল বুড়ি গলে হালেলুয়া মনে মনে গাইমি হালেলুয়া সবকে সুনামি হালেলুয়া যিশু রাজা আইবে হালেলুয়া हमको नहीं जीवे हालेलुया यीशु राजा आइबे हालेलुया हमको नहीं जीवे हालेलुया हालेलुया मुई गाउथिबी हालेलुया यीशु तोर लागी हालेलुया मुई जपुथिमी यीशु तोर लागी हालेलुया मुई गाउथिमी যিশু তোর লাগি হালেলুয়া মুই গাউথিমি যিশু তোর লাগি হালেলুয়া মুই গাউথিমি যিশু তোর লাগি প্রেজ দ্য লর্ড প্রভুଙ୍କର গৌরব তুমি নিরাশ জীবনে নবাসা ভরি দেল অশান্ত মনরে তুমি সান্ত্বনা দেল অভাব আম করিল দূর রোগরু তুমি আরোগ্য করিল আহে প্রভু দয়াময় তুমি কেড়ে মহান हा प्रभु जितेबेले आमने निराश हताश अवस्था रहू तुम्हें आमन को तुम्हारी स्वर्गीय शांति तुम्हें दे था वर्तमान आमन तुम्हारे वाक्य ध्यान करिबु तुमान को कथा कह यीशु को नाम प्रार्थना करू पिता आमेन आमेन आज ध्यान निमंते आम खोलिबा माथ्यू तार प्रथम पर्व 18 पढ़िबा आमे माथ्यू तार प्रथम पर्व 18 25 पर्यंत पढ़ी देबा ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାରେ ହେଲା ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କର ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ
ସେମାନଙ୍କର ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଜିର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲିମା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ ନିରାଶ ଜୀବନରେ ନବ ଆଶା ଭରିଦେଲ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯାହା ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଥଟ୍ ଥିଲା ସେ ଥଟ୍ରେ ଗୀତ ବି ହେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜିର ଏଇ ସକାଳ ଉପାସନାରେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିକି ଆମର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ କି ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶ ହତାଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା: disturbance, dream and deliverance. Disturbance, dream and deliverance. এই তিনোটি বিষয় ଆମେ ଆଜିର ଏହି ସକାଳ ଉପାସନା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୋସେଫ ସେ ଜଣେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇଥିଲେ। କି ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ଅମୁକ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଅମୁକ ବିଷୟ ହେଇଛି, ସେ ଫୁଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲେ। ଯାହାକି ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଇଛି, ଏହା ଶୁଣିକି ସେ ଫୁଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲେ। କେମିତି କରିବି, କଣ କରିବି, କୁଆଡେ ଯିବି, ଫୁଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଯଦି ସେ ପୋଜିସନରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଥିବୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବା। এই ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା, କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା? ଯୋସେଫ ଫୁଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ? ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛୁ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଥିବ କି ନଥିବ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି?
Yes. यस आमे समस्ते किछि ना किछि विषय नै कि आमे डिस्टर्ब होछु चाहे आमनकर व्यक्तिगत जीवन हो पारिवारिक जीवन हो सेवार जीवन हो सामाजिक जीवन हो जागतिक जीवन ए विषय नै कि आम समस्त किछि ना किछि डिस्टर्ब होछु वर्तमान जो समाज को हमें समाज रछु ए समाज मतलब डिस्टर्ब होछु अशांत निराश हमें कहि क्या सोचु जे सेकुलर वर्ल्ड आजिरो वर्ल्ड को कहूची कि जे बुका वर्ल्ड BUCA बुका वर्ल्ड volatile uncertain complex and ambiguity माने नेक्स्ट मोमेंट कोन होबो जानि पड़ना कोठी कोन होबो कार विषय कोन होबो हम जानि पा एमती गुटे अनसेट अनिश्चित जेतेबेले एमिति अनिश्चित परिस्थिति रे वातावरण रछु तो निश्चय हमें डिस्टर्ब होबा जोसेफ से फुली डिस्टर्ब थिला किंतु प्रिय प्रभुकर दास दास माने प्रिय बापा माँ भाई बहन माने हमें यह भी देखुछु जे जेतेबेले आमने डिस्टर्ब परिस्थिति रछु से समय प्रभु कार्य करंती हालेलुया जेतेबेले किछि डिस्टर्बेंस अछि तार अर्थ जे प्रभु किछि कार्य करा पय जाउछ या छोड़ा आउ बाइबल रो अनेक उदाहरण अछि जेतेबेले से माने डिस्टर्बेंस पोजीशन रे थिले परिस्थिति थिले प्रभु अनेक कार्य करछन महान कार्य करछन आपण माने समस्त जानछु आमे समस्त जानछु तेणु से उदाहरण आमे समस्त कहया पय चाहू किंतु गोटे विषय कि जे जेतेबेले आ माने डिस्टर्बेंस रो छु तो तार अर्थ प्रभु किछि ना किछि कार्य करे पय जाउछ हालेलुया एठी हमें देखुछु जोसेफ तांकर व्यक्तिगत जीवन निमंते तांकर भविष्य जीवन निमंते तांकर सामाजिक जीवन निमंते से बहुत व्यस्त थिले डिस्टर्ब थिले निराश थिले हताश थिले आजिकली आमने जेतरे समाज को देखुछु समाज रे जो वातावरण होछि समाज रे जो परिस्थिति होछि ए सब नै कि हमको निश्चय डिस्टर्ब करवा काई कि एमिति होछि कोन बा एमिति होछि सब हमको डिस्टर्ब करछि तापरे हमको निद भी हे पारबो प्रथम विषय लागी डिस्टर्बेंस जोसेफ डिस्टर्ब द्वितीय रे देखु छु जे ड्रीम ड्रीम जेतेबेले से एमिति डिस्टर्बेंस पोजीशन अछि तां कोन अछि ड्रीम अछि स्वप्न अछि हमें जेतेबेले हताश निराश परिस्थिति रछु प्रभु हमको कथा कहते हालेलुया हालेलुया से दिन प्रभु दूत तांको स्वप्न माध्यम रे से कथा कहउछन्ते कि तमे निराश नै तमे हताश नै तमे भय कनै तमे डर नै तमे चिंता करो नै डोंट वरी डोंट बी अफ्रेड दूत कहउछन्ते जहा घटुची सेति भाई तमे चिंता करो नै तमे प्रभुंकर योजना मध्य अछ तमे प्रभुंकर प्लानिंग रे अछ बोली दूत तांको कहउछन्ते ओ माध्यम रे ड्रीम माध्यम रे स्वप्न माध्यम रे
प्रभु तांको कथा कहछि तांकर दूत को पठे आज आमे भी जेबे ए प्रकार डिस्टर्बेंस परिस्थिति रहो प्रभु हमन को कथा कहते प्रभु हमन को कथा कहते हुए तो ड्रीम माध्यम रे हो दर्शन माध्यम रे हो तांकरी लोकमान को द्वारा हो प्रभुंकर वाक्य द्वारा हो आमर अनुभव द्वारा हो कौन सी माध्यम रे प्रभु हमन को कथा कहते से दिन से समय प्रभु तांको स्वप्न द्वारा दर्शन द्वारा कथा कहते लोक मान आज हुए तो प्रभु हमन को एपरी स्वप्न ड्रीम द्वारा दर्शन द्वारा मध्य कथा कहि पारंती विशेष करके आमे जिते नॉर्थ ईस्ट जाऊ तो सेठर टिके अनुभव टिके अलगा लोक माने स्वप्न देखंती आ मु अनको स्वप्न देखले तार अर्थ ताको इंटरप्रेट अलगा अलगा लोक माने करंती से माने भावंती जे स्वप्न द्वारा प्रभु कथा कहते निश्चय प्रभु कथा कहे आज आम जो डिस्टर्बेंस पोजिशन अच्छु परिस्थिति अच्छु प्रभु हमको कथा कहते जेबे प्रभु हमको कथा कहते तबे आमे ताहाकू आज्ञा बह होउछु कि आमे ताकू पालन करूछु एठी आमे देखुछु जोसेफ से गोटे लाइन चूज करथिला से गोटे लाइन से डिसीजन थिला किंतु जेतबे प्रभु तांको कथा कहले तांको डिसीजन ता बदलुछि हालेलुया जेबे प्रभु हमन को कथा कहंती आमे समस्ते सरेंडर हेबार आवश्यक ताकू आमे फॉलो करबार आवश्यक प्रभु हमन को विभिन्न माध्यम दे कथा कहंती तांकर दास दासी मान को तांकर वाक्य द्वारा परिस्थिति द्वारा हमर अनुभव द्वारा प्रभु हमको कथा कहंती से ड्रीम स्वप्न काने विभिन्न माध्यम रे प्रभु हमको कथा कहंती जेतले प्रभु हमको कथा कहंती आमे ओपन थिबार आवश्यक प्रभुंकर इच्छा प्रभुंकर योजना भीतर आमे थिबार अछि से ट्रैक रे आमे थिबार अछि आमे ट्रैक चेंज करबान आमे जदि प्रभुंकर कथा मानिबा और से ट्रैक रे थिबा तबे निश्चय प्रभु निराश रो परिस्थिति डिस्टर्बेंस परिस्थिति से अलगा रे परिवर्तन करिवे एठी आमे देखुछु कि प्रभु जेतबेले हे जोसेफ हमको कथा कहले से सरेंडर होछि हां प्रभु मनुष्य अछि बोली कहले तांकर जो चिंता थिला तांकर जो डिसीजन थिला तांकर जो निर्णय थिला पूरा चेंज हियो हमें जेबे भी कोनोसी गुरुत्वपूर्ण विषय को जेतबे हम डिसीजन नोच हमें आगो पछो चिंता करबार अछि आ विशेष करके हमें प्रभुंकर इच्छा रे अछि प्रभुंकर योजना रे अछि चाहे हमनकर व्यक्तिगत जीवन हो सेवार जीवन परिवार आ विशेष करके हम पिला मान को विषय रे पिला मान को कैरियर विषय रे पिला मान को फ्यूचर विषय रे जेतेबे हम चिंता करछु तो आमे एहा जानिबार आवश्यक जे आमे प्रभुंकर इच्छा मध्य अछि कि प्रभुंकर योजना मध्य अछि कि जेतेबे माने मेजर डिसीजन नोच आमे एहा निश्चित करिबार आवश्यक जे आमे प्रभुंकर इच्छा योजना मध्य अछि विशेष करके आमने
ग्रोन अप पेरेंट्स अच्छु पुओ झील मान विषय जिते चिंता करुछु से कैरियर हो से सेटलमेंट हो यह मोर अनुरोध कि जे आमे जिते मेजर डिसीजन नौछु आमे चिंता करबार अछि जे आमे कोन प्रभुकर इच्छा प्रभुकर योजना नौछु जदि नहीं तबे परिस्थिति अलगा जोसेफ जिते परमेश्वर तांको कथा कहले स्वप्न द्वारा से सरेंडर करबा आजिकली आमर गोटे पॉलिसी है जो ठेले हमें सरेंडर ही आउछ आउ से आर्गुमेंट नहीं आउ झगड़ा नहीं लोक मान डिसाले हाँ आज्ञा लोक मान कौन कहले हाँ आज्ञा लोक मान छुट्टी मांगले हाँ आज्ञा एग्जाम पोस्टपोन करबा हाँ आज्ञा क्रिसमस छुट्टी है हाँ आज्ञा सरेंडर ही जाओ चा क्लास करबाने हाँ आज्ञा सरेंडर मैंने जिते सरेंडर ही अच्छे तो प्रभु कार्य करते हालेलुया डिस्टर्बेंस ड्रीम तापर तृतीय विषय है कि जे डेलिवरेंस हालेलुया डेलिवरेंस दूतता को कि जीसु आसीबा मरियम को गर्भरु पुत्र जात है आ तांको नाम कोन हला इमानुएल आ से समस्त को पापर उद्धार करबे से ले जीसु हालेलुया जेतले गोटे डिस्टर्बेंस पोजीशन रो छ परिस्थिति रो छ आ माने जेतले सरेंडर हो छ तो हमको गोटे डेलिवरेंस रो मेसेज आसु छ कोच जे जीसु आसीबे आ से पापर उद्धार करबे से तुमको शांति देबे से तुमको आनंद देबे से तुमको उद्धार देबे हालेलुया डेलिवरेंस आजिर परिस्थिति रे बधे समस्ते एमती सुसमाचार सुना पाई चाहछन एमती गोटे शुभ खबर सुना पाई चाहछन शांति रो आनंद रो उद्धार रो परित्राण रो वार्ता सुना पाई चाहछन डेलिवरेंस और सेटा का पाखर अछि सेटा प्रभु को पाखर अछि का द्वारा यीशु को द्वारा आज से वार्ता प्रभु आपण मान को मते दैछन से वार्ता आमे नै कि जीवा आपण मान को चिंता पाए बहुत बहुत धन्यवाद जेते बेले एपटे साइक्लोन हैला तो अनेक लोग माने फोन कले व्हाट्सएप कले पचासले आगे आपण कोठी अछंती अवश्य पानी माने हमको हैरान करछंती पानी आसीके किंतु आमे टिके बाहर अछि हमको सेते अफेक्टेड हैला नै पानी जोठी आसला टिके हैरान कर जाएगा तमन्ने के हमर गीता पानी नै से पानी नै तो हैला बहुत हंतसंत कर देला सिटी रे लोक माने बहुत नष्ट होइछन हमरो प्रिय हमरो तुलचंद्र वर्धन परिवार से माने सिटी भीतर से माने बहुत हैरान होइछन लोक मानकर बहुत नष्ट होइछि कार फ्रिज गला कार भी से दिन हम चेन्नई भीतर को जाइतलु पूरा गोटे लाइन रे पूरा कार जाको छाइछ कोन बोलले ए जो साइक्लोन डैमेज से मन रखछन जगह नहीं किंतु ए परिस्थिति रे गत शुक्रवार शनिवार दिन गवर्नमेंट को डिक्लेयर कले जे प्रत्येक स्मार्ट कार्ड होल्डर मान को 6000 टका लगा देला 6000 टका लगा आज बांटी बांटी हमें कहलो हमर किसमिस खर्च भारी पड़ा हालेलुया आज देबे बोल को देला पर आके भरबो पाइबे थैंक यू भणी न देले हमें गीता भणी को मांगबो
ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ନିରାଶ 6,000 ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଲିଫ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି। ଡେଲିଭରେନ୍ସ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛୁ। କାଲି ବି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ କେତେଟା ଭିଡିଓ ପଠେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେବାନି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଚାहे ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହଉ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହଉ, ସେବାର ଜୀବନରେ ହଉ, ସମାଜର ଜୀବନ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଆମେ ଏହା ବି ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିରାଶ ମାନେ ହତାଶ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ପିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ମୁଭି ଅଛି, ପିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଂଲିଶ ର ଅଛି। ଡନ୍ ରିଚାର୍ଡସନ୍, କ୍ୟାରଲ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏମାନେ ସାବି ଗୋଟେ ଜନଜାତି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନି ଗୋଟିଏ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ? ଏମାନେ ହେଲେ କି ଯେ କାନିବଲ୍ସ, ମାନେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କଣ? ଠକବାଟା, ମିଛ କହିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ମିଶନାରୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିଉଦ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିଉଦକୁ ସେମାନେ ଟାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥାମ୍ସ ଡାଉନ୍, ଇସ୍କାରିୟତକୁ ଥାମ୍ସ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିବାଟା, ମିଛ କହିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ମିଶନାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ହଉନଥିଲା। ଥରେ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା, ଏର ବାଉ ନେଇକି ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପରେ, ସେ ମୁଭି ଦେଖିଲା ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦିଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଝଗଡା କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ମନେକର ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଆମର ପିଟିର କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଟିର କର ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲେ, ତେବେ ସେ କଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଅଛି, ଛୁଆ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଜ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେମାନେ ଲାଇନ ରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହାତ ରଖିବେ ସେ ପିଲା ଉପରେ। ଏ ପିଲା ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେତେ ଦିନ ଏ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବନି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ନିୟମ, ତାଙ୍କର ସର୍ଟ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ, ତାଙ୍କର କଭେନାଣ୍ଟ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା, ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମିଶନାରୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଏମିତି କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ପୋଜିସନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଶିଶୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶାନ୍ତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଳକ ହୁଏତ 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ, ତାପରେ କଣ ହବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ ପିସ୍। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଝଗଡା ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଆକୁ କୋଟ କରିକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ୱାଓ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ
हजार हजार संख्यार बाप्तिस्मा नेले सांगे सांगे गिरजा घर बांधी देले उपासना होची स्थानीय लोक आसी प्रचार करछि आउ से माने प्रभु दउछन्ते एमिति पीस ऑफ गॉड शांति राजा आउ से माने प्रभुंकर प्रशंसा करी गले आज से मानक मध्य अनेक मंडल स्थापन हेछि पीस ऑफ गॉड प्रभुंकर शांति आज आमने तीनोटी विषय देखिलु कि डिस्टर्बेंस जेतोळे आमे डिस्टर्बेंस पोजीशन रो छु तबे प्रभु हमको कथा कहते को द्वारा ड्रीम द्वारा आज हे तो प्रभु हमको विभिन्न माध्यम दे कथा कहि पारत आ जेतोळे कथा कहते आमे जेतोळे सरेंडर होछु तबे हमको डेलिवरेंस आसी उद्धार आसी परित्राण आसी शांति आसी आनंद आसी आ ताहा काठू यीशु को थारो प्रभु आमे समस्त को साहाय्य अनुग्रह करंतु कि ए क्रिसमस समय ए शांति आम जीवन रखिबा एवं अन्य मान को बांटिबा प्रभु हम समस्त को साहाय्य अनुग्रह करंतु थैंक यू आज्ञा बहुत धन्यवाद बणी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण को सुंदर वाक्य पाई वास्तव रे पृथ्वी वर्तमान हलचल अवस्था रे अछि पृथ्वी रो स्थिति ही ठीक नहीं चारि चतुर्दिग रे युद्ध जनरब सुभा जाउछि डिस्टर्बेंस ठीक जीशुंकर आसीबा समय रे मध्य डिस्टर्बेंस थिला आ डिस्टर्बेंस होछि शैतान रो काम से आरंभ रु अछि शेष पर्यंत थिबो आमान को एमिति डिस्टर्बेंस करूथिबो किंतु आज्ञा कहूथिले सेही भितरे मध्य प्रभु ड्रीम देई के आमान को कथा कहंती कारण से आमानकर शांति राजा पीस ऑफ गॉड बहुत सुंदर वाक्य आज्ञा आज आम समस्त को एक आश्वासनार वाक्य देइछंती जदि एई परिवेश रे आमाने समस्त विचलित अवस्था रे अछु स्थाने स्थाने वर्तमान मणिपुर रो अवस्था आउटिके जटिल हेबा को गलानी एई बड़ दिन उपलक्षे सेठारे विभिन्न नियम कानून लगा जाउछि आउ इस्राएल रो तो एक्समास ही बंद करा जाइछि जोठारे कि प्रति वर्ष बहुत धूमधाम रे बड़ दिन पालन हुए सेई जागा रे एई वर्ष युद्ध निमंते एक्समास बंद करा जाइछि एई प्रकार ए सब होउछि डिस्टर्बेंस शैतान रो कार्य आज आमाने अनेक खुशी मनौछु किंतु एही बड़ दिन रे अनेक जागा रे आज दुखर छाया मध्य खेलिछि अनेक आज डिस्टर्बेंस रे अछंती एणु वाक्य माध्यम रे आम समस्त को सचेतन करिछंती तथापि आमाने जानिछु आमानकर प्रभु होछंती से शांतिर राजा शांतिर राजकुमार तांको ठारे आमाने विश्वास करूछु एणु आसंतु सेही विश्वास रे समस्ते आगो को बढ़िबा एवं जगतर शांति निमंते आमाने प्रार्थना करिबा जेउठारे डिस्टर्बेंस अछि सेथिरे प्रभु जे प्रकार शांति समाधान देबे सेति पय प्रार्थना करिबा आमानकर व्यक्तिगत जीवन हेउ आमानकर पारिवारिक जीवन हेउ आमानकर मांडलिक जीवन हेउ किबा आमानकर सामाजिक जीवन हेउ शांति आमान को आवश्यक अछि आउ से शांति होउछंती प्रभु जीशु निजे तांको ठारे आमाने निर्भर करिबा आउ प्रार्थना रे आगो को बढ़िबा प्रभु एई सुंदर वाक्य पाई तांकर दासों को बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु एवं तांकर सेवा मिनिस्ट्री को मध्य संपूर्ण आगो को बढ़ांतु बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आसंतु आमाने समस्ते वाक्य एवं वक्तांक निमंते समस्ते टिके अनम्यूट करिबा आ उच्च करताल द्वारा आमाने धन्यवाद जणैबा प्रभु गौरवान्वित हेबे हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया आमानकर वाक्य समाप्त होईछि एई वाक्य जे प्रकार प्रत्येक अंतर रे कार्यकारी हेबो सेति पय आमाने प्रार्थना करिबा आ डिवाइस ऑन नथिबारु मु प्रार्थना समय जो माने डिवाइस ऑन करिसंती तांकु ही देबा पय चाहिबी एते बेले